Sir, tini World Indigenous Day ni salo nini message tam tong sagrit. Ini One Indigenous Channel goi puilano ini media person lo ani sakpangning goi dai जों civil society ti prasani ngai जों hamdama dai jaban jiba yakro dai পুরা ত্রিপুরা রাজ্য তংতংনাই সারা বিশ্ব তংতংনাই ভারতবর্ষ যারা তংতংনাই যত নাগরিক বৃন্দরনো যিনি হামজাংমান্তাই জবানি সিবাই ইয়াখাল কে ini जों जे साल World Indigenous Day mo salno rugoi পুরা বিশ্ব পৃথিবীনি ও ইন্ডিজেনাস শব্দ যারা খবজা বা তিনি হানি গুসা গুসাম যে পৃথিবী সাকাও गोबां রাষ্ট্র দেশ दङ आ जागा जे पुइला सेटलार फार्स्ट सेटलार माने बिनि मिनिंखा इन्डिजिनास द टर्म्स तांगु जे इन्डिजिनास फाइका गाय जे कॉलोनाइजेशन दिनि यूरोप आउट ऑफ द नुखा आबहाय मुभमेंट स्टार्ट खा फार्स्ट सेटलार नि दंनाय जाति गुस्ति न फाटानि बरक माइग्रेशन फायै कॉलोनाइज फायै बंनि थिनां जे थिमुरमुरु दंमानि आबनो थिनांनो मुथांनान बागै जे का मुभमेंट खायजाका अ इन्डिजिनास आबनो हयतो शब्द फाय इनि नों जे इन्डिजिनास सालनो रगै आनि मेसेज आबनो बड़ विश्व पृथिबीओ एवं त्रिपुरा राज्य भारतबर्ष प्रतिটি মানব প্রতিটি ভূখণ্ডন আবহাই কোনো একটা কম্পোনেন্ট একটা জাতি সংঘাত একটা অস্তিত্ব সংঘাত মানব জাতির বিরোধী সংঘাত কোনো নৈতিক আগ্রেশন তাংখো কলোনাইজেশন রোল সারা পৃথিবীর কমাই থাকতো আওয়ানি সুরিমং পৃথিবীর প্রতিটি মানব জাতির স্বতন্ত্রভাবে যে যে ভূখণ্ড বিনি পরিচয় দङ একটা আরনি তাবো আফ্রিকানি কাছা বিনি আরনি ইন্ডিজিনাস आ एथनिक ग्रुप्स आ जगनी बोते के साथ थांगै कोनो कॉलोनियल सिस्टम खलाई ए आ जाति गुस्तिनि संगता खाइदो पृथ्वी मानव जातिनि संगता प्रथम ओबानि सानमु Sir, World Indigenous Day je tabo स्वीकृति माने je palai tong mani obosini bagai kahamni bagai ta palai jek tong na hamiani bagai bahai one shot no अब तो काहाम ओ इंडिजिनास शब्द फाइमानि जेता सारा पृथ्वीओ कॉलोनाइजेशन मेन का कॉलोनाइजेशन माइग्रेशन कॉलोनाइजेशन गई एथनिक ग्रुप फार्स्ट सेटलार नि अस्तित्व मान संघात दंमानि आ सालना रुगै दिनै सारा विश्वबासी यूनाइटेड नेशन द्वितीय विश्व युद्धनि परे यूनाइटेड नेशन जे फरम मानि परे यागुलो जेता विश्व नि तंगि तंगनाय गोबां मा बर रंनि जे बिनि थिनां दंचामुना रक्षा खानानि वानसुक थानि बिनि कायसा आबो जबानि कैसा बिनि सामप्लि नुजाबा थिनांनि जबानि कैसा सामप्लि इगाय अबनो जों त्रिपुरा राज्यो बाहिगे याब्रि माखासे थाय तांग हिंगाय जोंबो त्रिपुरा राज्योनि 1000 बोसोरमै अजागानि फार्स्ट सेटलार अहानि त्रिपुरानि फार्स्ट सेटलार जोंबो दिनि 70 बोसोरमै जों दिनि साफारिं दंखा कॉलोनियल रूल चलि दंखा सिनिफ्राय जिनि कालचार ट्रेडिशन हिस्ट्री पॉलिटिकल दाबा किछु एडमिनिस्ट्रेशन जों नष्ट थांगा आगुन बागै सारा विश्व संस्थाव जेहेतु प्रतिटी जातिनि आत्मनियंत्रण जेता राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन प्रथम विश्वयुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध एवं यागी प्राचीन जुग जुग रकम मिडिएवल हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री रकम मानव जाति रक्षा खायन बागै जे वान सुगमु अब अपडेट एंते सेकेंड वर्ल्ड वालो जेबो अपडेट इंगै जाति संघ स्थापित दंखा इंगै जेता ह्यूमन राइट यूनाइटेड नेशन 1945 संघ थाखा आ दृष्टिभंगी आ नाहार मुनो आ लक्षण नाहारै नायनि खेदि गाय जे जों दिनि त्रिपुरा सारंनि चिनि हानो हाव दंतङै कॉलोनाइजेशन ब्रिटिश रखाय जे आग्रासन दंतङनि मानव बिरोधी राष्ट्र बिरोधी এবং কখনোই কোনো মানে मानव जातिनि सम्पूर्णभावे बिनि जीवन धारण बाँची तंगनानि बागै बिदा आत्मसंघात रूल अब त्रिपुरा सानि त्रिपुरा राज्य भारतबर्षनि कमाय थांथौ उनांथौ इभेन जों जेबाबो दंथौमोन अब पुनराय चिनि स्वशासन उनानि बागै
chini proses tongo sai tuklai je unan nai sir tabuk naikangkai Tripura hasteni ganarun tai kaisa haste Mizoram aro second position o indigenous people tong angkai brok narokha illegal migrant rok bisi bang ani bai bron population kabang ka tabuk kutongko pheba Tripura hasteno nasik angkai o jagabo population je indigenous sunjangai rok komi phairo future boro thangno saibiya 19 দফা বা 20 দফা জাতি তমন বিসিংবো गोबांमा দফা রক মতাবো পপুলেশন কমি ওই বাক্সা কমরতি অব তামো রিজনनि बागै हायिं खाना बनि बिसिङो ताउन दं অব ভারতবর্ষনি তাবুক जों ত্রিপুরা রাজ্য একটা রাজ্য হিসাবে ভারতবর্ষ সঙ্গে হাক্কা বো কন্ডিশন অখণ্ড ভারতবর্ষ স্বাধীনতাनि सिगां ब्रिटिश इन्डियाव 575টা बिनि तकनि स्टेट दंग आजराव की त्रिपुरा राज्य की भारतबर्ष ने आंध्र को कब्जा निनि आगे अशोकनि समय रग सम्राट विक्रमादित्य समय रग भारतबर्षनि गोबां माइते एरिया दंमोन बर्तमान बांग्लादेश रग प्राय दाव 15टा मतन राष्ट्र कागै थागा निनि अफगानिस्तान पाकिस्तान निनि फिलिपाइन ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान आबरो म्यांमार बार्मा तार्मा नेपाल भूटान आत्मरंगै आगे गोबां একটা भारतबर्षनि একটা पार्ट दंमोन प्राचीन नि इतिहास कागै अब 18th century rule of decolonization ब्रिटिश शासननि जेटा पलिसि क्षेत्र 18th century ओ त्रिपुरा कासा सवरेन एक स्टेट सिक्युरिटी मान खाकैनो ब्रिटिश नि सवरेन स्टेट नि परे फाइकेतामो लीग ऑफ नेशन पृथ्वीनि कयेकटा राष्ट्र मिलियै काছে लीग ऑफ नेशंस रामका मानव जातिनि भाइके जेबो अपग्रेडेशन रेनेसा ब्रिटिश लोग जे तिनि बरो रूल ऑफ डिकोलोनाइजेशन इसी से शॉर्ट कान सारा था ना तांगे आ शब्द फाइया ब्रिटिश लोग आमका रेनेसा एक समय तो राजतंत्रनि चलित सारा पृथ्वीव এই রাজতন্ত্র হইলে কষ্ট লাইখা যে রাজা হিলাইমানি প্রজা হিলাইমানি সাবো সবরে সাবো মালিক হানি নাই নাই এখানে হিংগায় আগে রাজানি সময়ও রাজা মানে গণ সবরেন মানে সর্বসরকা আবাহাই চলিকা বিনি প্রজারা প্রবাহভাবে মানে বিনি অত্যাচার ও সূচন তঙ্গ আর প্রশ্ন করে এনে শান্ত থেকে তাম যে তিনি ওই রাজতন্ত্র হিমানি ও রাজা ভাইকে ফাইকা নাই নাই হেকাই রাজা ফাইনেন্স সিগাঙ্গে প্রজা সারাকে রাজানি নিয়ে আসে कारण एक राजा फाइनेंस का फाइटिंग का बिनी कल्चर ट्रेडिशन हिस्ट्री बिनी अपना कम्युनिटी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी बिनी पार्टिकुलर लैंड बिनी एडमिनिस्ट्रेशन बेबा किछु सब फाइनेंस का बिनी जनगण सारा काई राजा बंगी हाची के आ दृष्टि बंगी न हरे जे 15th सेंचुरी एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन रेनेसांस का ना राजा तो नै ठीक तंगो हैपनो मंत्री परिषद बेके राजतंत्र मा चालक नाय आबरके राज दरबार आतिकता राजा दक्षिण सुप्रीम तंगाय फेरो मंत्री परिषद मा खानाय आबहाय सिस्टम के आबहाय के सिस्टम खाइते खाइते दिन यूरोप कंट्री वो बरके मानव जाति नि तेबो गाहाम क्लै बांचिना बगे बरके रिसर्च खाइते 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 सकले क्या लास्ट बंदो ग्रेट ब्रिटेन नि परे खाइ लीग ऑफ नेशन का के लीग ऑफ नेशन नि परे फनो जदा सारा विश्व मानव जाति नि जेते संग्राम आबो कोन नियंत्रण खाइयांगे बाइका पर द्वितीय विश्वयुद्ध पर प्रपाई थाका के विश्वयुद्ध विभिन्न जगह क्षयक्षति का अनेक राष्ट्र तंखा अनेक राष्ट्र कागै थाका एक देशों में मिले लिखा बाहिन उमान परे 1945 देशा सारा विश्व के मिले कैसे यूनाइटेड नेशन आज जरा फन भारत ब्रिटिश इंडियन आंध्र पराधीन आकाश होया किंतु ओ भारत जेफुरु इंडिपेंडेंट एक सॉवरेन कंट्री ब्रिटिश इंडिया अब है केनो चिंगो त्रिपुरा राज्य को कैसा सॉवरेन स्टेट लीग ऑफ नेशन सिक्युरिटी मतलब 1941 ब्रिटिश मंका 1838 ब्रिटिश शासन स्वाधीन नि दिमानि इंगे आफुरो जके इंटीग्रेशन भारतवर्षनि बिनि गोबांबा একটা राष्ट्रभित्र पॉलिटिकल जेटा एडमिनिस्ट्रेटर गोबांबा लिडार वानसुं बिसिंति खालि भारतवर्षनि चाप लेखा भाइके भारतवर्ष तिनि बिनि একটা संविधान बिसिंतिके भारतवर्ष गणतंत्र प्रतिষ্ঠা भाइ खाइने भारतवर्षनि गणतंत्र प्रतिষ্ঠাनि मेकानिजम का political democracy और indirect democracy
ini orang UK, Ireland, Jerman, Britain, aro kai democracy tongo political bor direct democracy. Presidency rule, China ke parliamentary rule. Abo hai. In the parliamentary rule, democracy যে parliamentary rule of government সম্পূর্ণ সংবিধান নি আইন প্রণয়ন খাইজানি শাসন ক্ষমতাকে পার্লামেন্টের হ্যান্ড পাওয়ার বদি আবং নি ওয়ান সুনি বিচিং দি খাইयै অফিস স্টেজ না রং 565 টা ন ভাইকে কর্ম মানে একটা কন্ডিশন দङ হিন্দুস্তান পাকিস্তান বাক্সা সাউথ ইয়াং পাকিস্তান থানে বাকে হিন্দুস্তান খাইজানি বা নাইট ভাউরিং যে বিনি স্টেজ দङ কান্ট্রি দङ ভাইকে ইনক্লুড খাইজানি ইন্টিগ্রেশন খাইজানি আ ওয়ান সুক লাই ত্রিপুরা তিনি বুবাগার দङ খাইজ जों কখনি ভারত বে মাস দাং নং ইয়াব দ সন্দেহ কোয়েশ্চন পুরো দङ या बथुई थांमान यागल बिनि याकार कलांगमान यागल चिनि कालचार बाबो देबिनि सालेमुन बिसिं दिखाय चाइ तो मुंबई भारत बर्षन थानिसिन कायसा इंस्ट्रुमेंट एसोसिएशन खायजा आबो अर्थ ताम हगाय एका दलिल न हलो इंस्ट्रुमेंट एसोसिएशन तामनि दलिल इंटीग्रेशन भारत बा एकटा सार्वभौमत्व एकटा बिनि एक्जिस्टेंट कायसा कान्ट्री ते कायसा मास सुंगान बगा बिनि एकटा कंडीशन क्वेश्चन हालायमानि ताम चुक्ति बखाय इंस्ट्रुमेंट एसोसिएशन ओ इंस्ट्रुमेंट एसोसिएशन যদি नों मानि खागा आनु मार्संगो बखाबसे इंस्ट्रुमेंट एसोसिएशन का टेम्पररी पीरियड बगे आजागा फुलफिलिंग खा सैटिस्फैक्शन खा का मार्स मन यागलो थाजे नों सागा अबनि कारण तामो मार्स देफोर उंगो सों 93% मता मेन कारण थाइगो एकाय जेफोर मार्स का ताम खा मार्स मीनिंग का स्वतंत्र सार्वभौमत्व दुईटा का एक्जिस्टेंट कंडीशन একটা লোকে একটা থাকায় তে দুইটা দেই তঙ্গে একটা নং ত্রিপুরানি সংবিধান তঙ্গ ভারত নিব তঙ্গ যেফুর ভারত থাকায় ত্রিপুরানি সংবিধান ভারতের সংবিধান ভারতেও ত্রিপুরানি থাকায় কোনি কাইসান থাকা ইনকাই जों जेफोर मास थाकाय ना जों एक्सटर्नल इंटरनल पॉलिटिकल पावर मिलिटारी बाबा किछु जों भारत बर्षनो याफारि लिखाছে ত্রিপুরানি হিতে কোন করিখা भारत ने ত্রিপুরানি भारत हेबा भारतও केरौनि बिसिंति खालायै भाइके राज्य निर्माण खानि इनडाइरेक्ट फर डेमोक्रेसी बिना के जियोग्राफी छाव नागरिक मान स्टेट भाइके मान गणतंत्र प्रतिष्ठा खानि बागै यूनियन टेरिटरी रीजनल टेरिटरी राज्य जे उन्नयन बागै भारत बर्षनि फेडरल स्ट्रक्चर अफ गवर्नमेंट कन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर अफ कन्स्टिट्यूशन अफ गवर्नमेंट पॉलिसी कतकल गोबां माबिनि एका क्राइटेरिया दं गाइडलाइन्स जाथों आरो नाहरै दाबुक जे माइग्रेशन जे फाइ दं तमनि दिनके दिन आबोनि दायि एकमात्र केन्द्र नागरिक खाइना दा खायरा आबो केन्द्र आबो तो जों पावार आगे रेखा अलरेडी नुक खातामो তিনি জাতিসংঘ বাংলাদেশও তিনি হিন্দু মুসলিম তিনি জাতিসংঘ দं লেখা খারি বিরি ফেকা রাজ্যনি কিছু পলিটিক্যাল একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে কক সালেকা দিল্লি সরকার কক সালেকা তনিকা টেম্পোরারি তনিদি টেম্পোরারি আশ্রয়গিরি এই যে রিমানি সম্পূর্ণভাবে সংবিধান বহির্ভূত এমন কোন কনস্টিটিউশন করে এমন কোন লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক করে এমন কোন গণতন্ত্র নি কোন মেকানিজম করে ডেফিনিশন কোনটা মিলিয়ে আছে আপনি সম্পূর্ণ দায়ী কনি আপ ভারতবর্ষনি যেটা পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বরনি যেটা লেকিং বনি ফেলুর গণতন্ত্র চালনানি হিনি যেটা ওয়ানসুমুং তমনি বনি সত্য সংবিধানিকত আওয়ানসুমুং করিয়া থাকা ইলিগাল বেনি অসাংবিধানিক বেনি অবৈধ আপনি একমাত্র কারণ 17 বছর থেকে মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট থাকতো जों जे माइनरिटी थामने एकमात्र आबोनि कारण भारत बर्षनि राष्ट्र पलिसिनि बिनि फेलु बिनि जेता दृष्टिभंगी गणतन्त्रनि जे दृष्टिभंगी तमनि आबो गणतन्त्र उयावै आबो एनार्किजम रूल एनार्की रूल अराजकता सृष्टि स्वैराचारी सृष्टि स्वैरतन्त्रनि एका रूपरेखा नुबि दं तिनि सुतरा गणतन्त्रनि परिवर्ते आबोनि कारणे जों दि माइक्रो ম্যানেজमेंट खा अबैध भेनि तिनि फाताहानि फाइ तिनि क्षमता रेखा आ क्षमता जेहेतु आं मास निबाग ngui ट्रान्सफार का दिरखा आपनो तन्नादा तनिया प्रोटेक्शन दिना या आबतान थान क्षमता करे इपरा जेफोर कान्ट्री दङ मुगल पाठान युद्ध खायगा जों हाना रखा खाया नों कोनो भारत बर्षनि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टार नों कायनो सुनियो कोनो जार्मान रासियाबो सुनियो
চিন্তানি ইনফ্যান্ট্রি ফোর্সেস দङ চিন্তানি রাষ্ট্র পরিচালন ক্ষমতা দङ চিন্তানি সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যাপক পরিকাঠামো দङ जोंहाबो लड़ाई फैगासिनो কিন্তু যেদিনও হইতেছে মার্চ সংখ্যা গণই কাইসান থাকার হিকাই তিনি ও নাগরিকত্বনি ম্যাটার অংখা কেন্দ্রনি থানে আব কেন্দ্রনি থানে পাওয়ার তনিয়া লেনি যে পাওয়ার হেকাই তিনি বড় जोंहाबो তাবো গণ তনিয়াবো হিন তনিমিয়া তন্নামো তনিমিয়া হাসিকো আবো বং থানি বংনি যেটা একটা হেরো বং যে এম্পাওয়ারমেন্ট বং যে একটা হেরো নাই 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 মানে আবো ফেলু Sarta kaisa 1941 rogosi Tiprasoro hekebe indigenous ro population 93% rongi tomongkai India bai makmani yagulo democracy hamani yagulo election phaimani yagulo proti 10 bochor ontro atum sumari mu lekha jago apro tamuni bagai Tiprasa hekebe indigenous rokni manthai mane sidro apro tam bagai population ja jora kebang hingkai sitam bagai asumui ni hoitini kom phai tam bagai sidbaria hekaba kubundo phrono naikhankai phrono assembly ni sidro kebang nu afroka ki complain khani kri na kuno sia na ko কমপ্লেন খানি দङ কিন্তু 1952 সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী টেরিটরিয়াল কাউন্সিল যখন 30টা সিট রঙিত করাইতো আফ্রো রঞ্জিত কুমার রায় আইসিএস মিনিস্টার তিনি এপি চ্যাটার্জি আফ্রো রিজেন্সিনি যারা চিফ ইংগাই দাউচিন কাঞ্চন প্রভা দেবী তাম থাকা until unless ketal kun law adapt ni asa projo radana ain tongai abong ka bini agreement rule কাউন্সিল বাবা দেবী কোথাং তঙ্গ বিনি বুসকাঙ্গ 1952 যখন টেরিটরি কাউন্সিল 30 টাও ত্রিপুরার মাত্র 8টা বুঝাইমান পকল নিজে সুপ্রিমো কাউন্সিল বাবা দেবী অহানি অথচ বিনি বুসকাঙ্গ উনি তঙ্গ দङ সাধারণ আম জনতা তাবর কক খাইমি এবলা সময় কারণ অথরিটি ব এগ্রিমেন্ট যে অথরিটি ব রাজ্যনি চিফ বিনি একমাত্র গলতি বিন মাত্র বুলনি বাকি তিনি অবহাইছে মাত্র আবার পরে সব ওলসে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়ে গেছে কারণ বংখা মালিকাই বিনি এগ্রিমেন্ট বুসু গতি কুবই বুসু গতি টাকাল আবু তো সাইমি হবলে আর সময় তে টেম্পোরারি নাইমা তংকো নয় সঙ্গে বিশ্বাস তংকো কাঞ্চন বাবু দেবী সাকানা আঙ্গানি প্রদা কল্যাণী বাকি রাজ্যনি মঙ্গলি বাগে আং বারো মার্চ খা স্যাটিসফ্যাকশন আং 100% ছয়রিখা আবো বুসুতে কুবিমা সঙ্গে শাসন এক জনগণ না সময় বিপ্লব এক সময় বিনি দায়িত্ব তমানি বাবন নাইকলনানি কেবা নাইকললে খালি গোতাম খাইকা ক্ষতি কাল যাও থাংদি কাজ ওলসু চারখা আফরু চিনি দশরথ বাবু শিক্ষানতেই কালচারতেই বাসনতে আন্দোলন থাকা 1945 কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণী বাগে হানি রক্ষানি বাগে কিন্তু আ ওয়ান সং ফাই হতাঙ্গৈ মারদার খালি উনজলসি চুপিং খাবা উনদান হি তমা তাক ফিয়াবা 51 নি যে সেন্সাস হখাইল 1941 যে জাতি গোষ্ঠী বড় যদিও নাগরিক যা 1874 এবং 75 ডাব্লিউ হান্টার সাহেব সারা ভারতবর্ষব্যাপী সেন্সার খাইলা ত্রিপুরা 8 জনাদা 12 জনা এমনকি বাঙালি ফরকাস করে 1817 একজন কোন বাঙালির কোন হুকরে ত্রিপুরা যাব ওলখাই আবল করে সেকানো 1891 হিসাব বাংলা 7-8 জনা আবু অহানি নাগরিক বা অরজাল আতিয়া জাস্ট বড় ওয়ার্কার সিজনাল ওয়ার্কার খেত খামারি কেউ দং কিছু মাস্টার কেউ কবিরাজি ডাক্তার ইহা কে দেখো আতি খাজে 41 জোড়া 31 থেকে 41 হগব খুব মহাগায় বনি মারওয়ারি বিহারি হিন্দু বাঙালি রম্বই মাত্র 18,000 থেকে 19,000 বেশি করে আমন বেশি করে ছাওবাং 1,63,000 টোটাল বাঙালি এবং আদার্স বেঙ্গলি হিন্দু এন্ড মুসলিম আদার্স সময় 1,63,000 ত্রিপুরা যাওয়া মণিপুরি বাদে তাই ত্রিপুরা সাপাতে তমানি আরো যদি 1,23,000 যদি বেঙ্গলি মুসলিম যদি বাদ খাই গাঙ্গায় মারওয়ারি বিহারি
হিন্দু বাঙালি রং নাকি 19,000 থেকে 20,000 বেশি করে হিসাব খাই নাকি দেখবেন আবু বকরও 1931 থেকে 41 জন আছে আর বড় হক 51 খাই আইসিএস রঞ্জিত কুমার রায় কমিউনাল ইন্টেনশন রেশিয়াল মানে ডিসক্রিমিনেশন ইন্টেনশন জাতিবাদ দাঙ্গাবাস সন্ত্রাস স্বৈরাচারী চিন্তাধারা ওয়ানশো মুম্বাই আইসিএস বাঙালি আইসিএস রঞ্জিত কুমার রায় বিনি সাইটি মুম্বাই 51 সেন্সাস পুরো 50 কাছে দিয়ে রাখা বোঝানো বরং দেখা পাবো আবার রিফিউজিনি লিস্ট গাই শিশলি হতে তরিয়া দা মুসলিম মুসলিম নাই ও রিফিউজি নত নং রিফিউজিনি হইছে না মানে নং আর ভাইকা নাগরিক নিরাপরি খাবা আর হয়তো ছিল বিবেক সিস্টেম থাকা আইক্লাই আর হয়তো চক্রান্ত ছয়দিন থাকা চিনি আইকেন খাইতে 51 61 বারে দায়রি খাবো বাংলাদেশে ফাইনে হেই ফাইনে আবু যখন লিস্ট দङ আবরণ আর এগুলোকে দায় মেজরিটি সংখ্যা বাড়ি রেখে গাছ আইকে পালা কিন্তু সিট দিয়ে দিলা কিন্তু আইনত 1946 1947 গভর্নমেন্ট রেকর্ড বাংলাদেশি সরকারি রেকর্ড ভারত সরকারের রেকর্ড ত্রিপুরা রাজ্যের রেকর্ড সম্পূর্ণভাবে মুসুক থেকে মুসুক লিখিত অলিখিত নাই লেখা 1951 থেকে 71 জোড়া রেকর্ড মোতাবেক 13 লক্ষ বাঙালি মানে শরণার্থী আবরণ বিপ্রাণী আদম সুমারিও দাওই নাগরিক সামগ্রীর কাজে বুটি অধিকারী ভারতবর্ষ নিয়ে পৃথিবীর কোথাও কোনো আইনের তত ভাবা হয় তত কিছু চিনি লাই থাকতে করো না আं সানা কেমন কোনো ব্লেম খাইনা মুসুনিয়া কিছু নেতৃত্ব ভুল দङ না পুরো ভুল খা নিজেনি হাবো আত্মনিয়ন্ত্রণ স্বরাজ স্বাধীন নিকম সানা জাগাবো বাসানে তুই কালসানে তুই হ্যাঁ আবহাওয়া কিছু কম চালাইছে যে কোনো কারণবশত আসামের শিক্ষা দীক্ষা বিভিন্ন রিসার্চ ক্ষেত্রে কিছু তো কমজোরি দङैमोन আদিন হয়তো বড় আঙু মানে 1960 এলারে ওঠা বাইরে দেখা বাইরে দেখা রাজধানী অলরেডি আইন সিদ্ধান্ত অলরেডি সিদ্ধান্ত ত্রিপুরার সংবিধান তো 12টি সংবিধান সেখানেও ত্রিপুরার সংবিধান আনটিল আনলেস টোটাল কোন আইন পাস নিয়ে থাক আইন নাই বিসির মাধ্যমে বাইকে ফাট জায়গা ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলি হনি খাইনি খালি খাবার রিজার্ভেশন সবাই খাইনি খা 1960 আগুন করে 63 লাঙ্গরদার ভূমিটা যার জন্য বাংলাদেশে পাই থাকলে কি আজ যারা বলছেন বড় তামো বাসা সশস্ত্র জেলা পরিষদ জেলান্তি থট থিংকিং চিকন করো নিনি হামা সেকে থাকতোবা রাজ্য আগুন জেলা ডিভিশন মতো সে আন্দোলন খা পাবো লাস্ট অথমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কাম পাবো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আবো ডিস্ট্রিক্ট মতো সে স্থান পাবো লাস্ট পর্যন্ত যাই হোক তো মাখা কিন্তু আপুর দাম সানা তংনেছেন আপুর হচ্ছেন সম্পূর্ণ স্বরাষ্ট্র ত্রিপুরা সম্পূর্ণ বেআইনি স্বৈরাচারী অরাজকতা অসাংবিধানিক ইলিগাল যেটা তিনি আইন অগণতান্ত্রিক যে আইন সংবিধান ব্যবহার খাইতে মনে সম্পূর্ণ বিরোধী খাইয়ে স্বরাজ অহানি কখনো সানা দমন জায়গা সে নাকি থাকা জানা অজানা বিভিন্ন কারণ মানুষ যাই হোক থাকা তো থাকা তিনিশো জন বড় কেবল সাইন্টিস্ট জ্ঞানী বুদ্ধিজীবী মিনিস্টার এমএলএ মহাপুরুষ কিন্তু বাক্সাং মানুষ আঙ্গ সম্মান তিনিশো জন আছে সঠিক ফ্যাক্টানো মেইন ফ্যাক্টানো ও হাওয়া সারা পৃথিবী ইন্ডিজিনাস নেরনি নেটিভ পিপল নেরনি যে সমস্যা চলতো তাও মেইন কোনো পক্ষপাতিয়া কোনো হিংসা বিদ্রোহ হইয়া কোনো নাসলে মুঙ্গিয়া পক্ষপাতিয়া শুধু সত্য নিষ্ঠা সংবিধানিক ইতিহাস তো আমার কক্ষা ইতিহাস করিকে কোনো আইন নঙ্গিয়া আইন যদি তৈরি খানে ইতিহাস কম মা সামাই ইতিহাস সাউদে নং হানি কি নাগরিক উন্নয়ন দাম অধিকার দं করে ইতিহাস সাউদে মো হানি নি দানিয়া ইতিহাস সাউদে নিং বজাগনি ফাইকা নিনি বুসুক গোসাম আগর রং তিনি নাই নেন গাই সারা ত্রিপুরা তাকো ইতিহাস কম নং খौ হুইমাইয়া ইতিহাস দं ইতিহাস সাউই দं মো ত্রিপুরা 1000 বছর 10,000 বছর 5,000 বছর মহাভারত কালনি থেকে আরম্ভ খাইয়ে হ্যাঁ ব্রিটিশনি সময় থেকে মুঘল পাঠান সময় থেকে বর্তমান জোড়া তিনি
এই ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা শাহ হনে বুকুংবা বরনি মহা ভারত সরকার মার্চ খা আবু ত্রিপুরা বুমই হাং মার্চ না কোনো বাংলাদেশি না কোনো আফগানিস্তান না কোনো তিনি দ্রাবিড় কেবল নি বুমুনিয়া শুরু ত্রিপুরা শাহ নি বুমই মার্চ উঙ্গই সরকারি গত কিছুটা রাজ্য মাংখা ইউনিয়ন টেরিটরি মাংখা সুযোগ সুবিধা মাংখা দাবি দাবা মাংখা রাজ্য নিচে বাজেটে ঋণ টাকা আবু ভারত সরকার হামবাই ফিয়াবা ইব্রাসানি বুমগই 70 বছর রমই 70 বছর রমই ইব্রাসানি বুমগই রাজ্য নির্মাণ গই ইউনিয়ন টেরিটরি উঙ্গই যে সমস্ত বাজার অধিকার মান তমনি মানাত মান খাই তমনি এই জেনারি ওই 100 সিগমা খাবসে 25-30% মানো বই মাখা 70-80 বছর 70 বছর রমই যার কালচার সংস্কৃতি ভাষা তংথাই চাথাই বেবাক কষ্ট সঙ্গে আত্মহারা গেছেন আই বেন অকগ্ন নাহারে দৃষ্টিভঙ্গি নাহারে ইতিহাস তাম কক সাইতম সংবিধান তাম কক সাইতম ন্যায়নি যে দরজাও তাম কক সাইতম আবরং নাহারে যে তিনি ফেক আউকা ফেক আপ ফেকো সং তাম সান্তাই আপ ফেকো जों ताम साननाय ও আগে বল খেলে মাহাই সাইতো কামন সবারই ভিকা একানবাবু রঞ্জিত কুমার রায় সঙ্গে বিসি বিসিকে সামনে রেখা जोंसानो बासा जोंसानो कालचार जोंसानो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सशस्त्र जिला परिषद आरो जिला तो राज्य नाम सुबह जिला निरी राज्य बयफाय हाबाय गागा नों आर बयफाय हाबाय माने आबोनि फेके न्याय बिचार नायनो कक तमनि जागा पुण्य शासननि कक तम जागा कलनाल रूल जे फिरिंगान जागा स्वैराचारी स्वैरतंत्र अराजकता असंविधानिक अगणतांत्रिक आबोनो नों ফুলফিলিং জায়গা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক সংবিধানিক ন্যায় বিষয়টি চালানি আর কক দাবিনি জায়গা চিন্তাম সাংখা কম্প্রোমাইজ কিরুইদা সিয়াইদা সুইদা অবস্থা গিয়া আমন বাগে এবারে বাসী সমগ্র বিশ্ববাসী ভারতবাসীর সানামসব যেখানে সত্যতম যেখানে ন্যায়তম যেখানে ইতিহাস সাহিত্য কক বর্ণনি ববিনি আজাগা পৃথিবী কখনোই কোনো দিনও আবু হারি মাংলা গমাই মাংলা জয় ইংলে অবশ্যই আবন কেবল খন্দন খালি কেবল খালি ক্ষমতা করে এই ত্রিপুরা হা লক্ষ লক্ষ বৎসরময় হাজার হাজার বৎসরময় ত্রিপুরা স্মরণে তংথাই চাথাই রাজা মহারাজা প্রজা চালে করতে চালাইত ন করিতে মুগ্ধ কামি চৌধুরী খান্দন কারবারি চিনি আবু খাই এই কালচার ট্রেডিশন খাইছেন জামুং নুমুং খাই তং ফিকা হুক লাম খাইছেন ট্রেডিশন পৃথিবী সুযোগ থেকে ও রাজ্য নির্মাণ থেকে ও রাজ্যের কোনো ব্যক্তি বেশি জ্ঞানী হলে বেশি সিয়া হলে বেশি চালাক হলে ভারত নাইতে ভাই দিক কি করো খাই নাই একটা হাগর বেশি হাত থাকলো না দিক जों যুদ্ধ কাছে জাতি চিনি পরিচিত जोंहा যুদ্ধ খানি কাছে জাতি না খাই जों সত্যনি বাগে ন্যায়নি বাগে না খাই जों যুদ্ধ খাই মুনিতে যুদ্ধ খাই जों খাই একজন কুকিবে যুদ্ধ খানি সাহস করে जों খাই যুদ্ধ কিন্তু কিরি ওই মায়াকে কুশল খানি একজন বড়ই যজর খানি সময় রাজা একটা কিরি জায়গায় আয় যুদ্ধ খানি বসিলে সন্ধি কষিকা আজরাও একটা বড়ই স্যাংকুমা পদ না মহারাজ ত্রিপুরা রাজ্যের চিরাচরিতের কথা সত্য ধর্ম ন্যায় নৈতিক নাই ঈশ্বরিক বিধান নৈতিক নাই ভূমি নৈতিক নাই অন্যায় নিনি রাজ্য আক্রমণ খানি ফেমিনি नों सावनो किरि नोंहा बुदि था आसाखै थिया नांनाय अमनके बले माइया फियाबा कब्देगो कर्म खाइमा थानाय जुद्ध खाइगा सत्य बजिदि मा थाखाबो दिनि बाबा हायनो दिनि उंगलाक नै आबो तेंलिया निरा जों मासरा फैमिलिया अतेफान सेयालासिनो कसाफानना हालासिनो आबो ताम्बा नोंनि सत्यन साजिमान इतिहास साजिमान आसानाय रक आं सावो बड़ भुल बड़ अन्याय असत्य ओ हानि इतिहास बाय হাজার হাজার চিনি সুসু বড় রাশি রাজা মহারাজা প্রজার দাঙ্গা দাঙ্গা ফাইজংনি বংনি আশীর্বাদ বাই মহারাজ মানমানি কালচার এডিশন ফালিলি লিখাকাই ও পৃথিবী হাসাকা বিনি কখনোই কোন দিন মা তংলা অন্যায় মেয়া ভাজি দং সংখানায় আগে পায় হল আং মা কক সাই মা সত্য নিয়ে কক সাই ইতিহাস মা কক সাই দং সত্য না তুই যদি কক সাকা গায় বুঝে কাকুন গায় অবশ্যই জয় নাই অবশ্যই জন পুরা বিশ্ববাসী ভারতবাসী ত্রিপুরাবাসী তিনি সংবিধান जोंनो सुजुग मानि थानाय आइजिखौ सर ताबो हि प्रासरक बे पॉलिटिकल नायखांखाय नेशनल पार्टी खलायनानै निया खालायमा हाय
regional party kadal kadal asayo khailayo Tripura hao Tripura saro kebang mano tabo sakri na thana hinde 100 roster hinde arbo auditor maya hai kanung sumungu bahine komori tongma hai kok khayo bo komori tongma hai joto jaga no indigenous rock ni tinin sar khayo obono muitongo Tripura saro khai ko indigenous or Tripura ho tongnai ro sabining yahni one shop lai tai yang political khatsa phasim naisi kankai ADC no rimano karibo kha kosom yangai tabo Tripura hasteno si khaksa ya karai tabo baksa political sambayo ADC no state sanamani baksa sano greater Tripura sano nung hanggai nini view tang one shop mungtong tawisa again soni hai khalai indigenous rock oro population kebang percentage kebang Tripura ha joto mane 10,000 borgo kilometer no salok pine of the one shop mungtang Kulung ang no request kayo sara Tripura basin tisa kulumboy ang kulumboy tisa ang abo remind kaya na ya kong no ini je sung pula bang kya reference dikha Tripura bharat je unglai mani राज्य mani bajing kha ভারত ni andaro 565 টা প্রিন্স স্টেট কিন্তু ভারত ni একটা রাষ্ট্র ni খুব অন্যতম 565 টা কি ত্রিপুরা তমান যা ত্রিপুরা কাছে রাষ্ট্র তমান হাজিমো সাকা তাকো সাইতমো ওই যে ত্রিপুরা যে রাষ্ট্র নির্মাণ খাজানি না তো কোন 12টি প্রাইম মিনিস্টার তো তমানি না প্রেসিডেন্ট তমানি হ্যাঁ না কোন ইন্টারলোকুটর তমানি না কেউ কোগে হাজি সব খাইজা নং আংনো Kini dangai pa susu bororasi raja maharaja bebak okra saka ting taku buku muang buka borong orajun nirman play thanga last one to bharode marsung kaka je ani rajyo no ostitto kamai thana ko gemle ha ani to already rajyo si to already ang chabon tam rajyo san tisha ani to already rajyo si tong le ar rajyo khajen na ke bo sramkan rajyo no ke bo sramaya হাজার বছর আনে অলরেডি রাজ্য তঙ্গ সেই রাজ্যের আয়তন জনসংখ্যা পাই আম মার সংখ্যাকে যে আন রাজ্য নাকি সেপাইছে না আঙ্গাবন কি গসি না হানায় নং মার সংখ্যায় ভারতের মার সংখ্যায় আনে রাজ্যের যে অস্তিত্ব আনে জাতির অস্তিত্ব নাকি সেপাইছে না আঙ্গাবন কি গসি না হানায় তাহলে তাঙ্গের মার সংখ্যা जों एकदम सेमनो बांग्लादेश हाफाका इलीगल माइग्रेशन फाइका हाइ फाइका इलीगल माइग्रेशन फाइका का आबो नों नि नगो सिकक दाकाय फाइ हाफाका गाय मुंताम हायनां नायदि जाबो सिकक दाकाय क्याबो जदि हाफका गाय बिनि बिचार सामनाय बिनि उपयुक्त दण्ड पानिशमेन्ट माना बिनि उपयुक्त दङ आबोनि परिबर्ते सिकक हाफाका 10 जना सिकक हाफाका 1000 आंखा मालिकै साजुं आं दिनो दाको नों गाड़ी तंखा आनो बाइसारन क्लांसि आपनि साना आपके नियाय आबो जगह तंग आपति आनि मतिला आं खुजायको क्या गणतंत्र आत्मप्रकाश खाय जतनि न अधिकार तंग खाय ताम खाय सान आं केम कोन हिया जाननानै केबा आनि मते लजिक कलाया जुक्तियो कलाया ओबनि केबो जदि ताम हने कोनो डिबेट बा कक सालेन थाका आं बिन बागे आं रेडी दं हाजि आं केवल ब्लेम खाय सामया केवल काहाम बा खाय मो आनि कोके फेक तम आनि सामा को सायाव साधारण का साइनिया बरन फेबा आनि कोके फेक तम फेक माने इतिहास तम कोकसा नङा इतिहास श्राम सबाय नों श्रामया ब्लाबनो इतिहास नों श्रामया ब्ला नों सबाय माया ब्ला हाजि 10,000 नि तिनि बेबिलियन रंनि तिनि इजिप्ट रंनि ग्रीक रंनि जे सिभिलाइजेशन दागो हा खुरके मानि तो नङाबो सबाय मानो हरप्पा सभ्यता नगरी दाबो खुके म हरप्पानि नगर हिता इतिहास मानो नङाबो सबाय मानो आ इतिहास पिछ नोंका बर्तमान जे दिन सभ्यता मा चलियो हाजि भारतनि समस्त संविधान गणना हयतो नाहाका मनुस्मृतिनि दण्डनीति राजधर्म इंडियन पेनल कोड दण्डनीति मनुस्मृतिनि इतिहास करिखाय नि वर्तमान करि हाजि तो त्रिपुरा इतिहास नाम कोक्सा आंगाबो सौ त्रिपुरा इतिहास को सावबो निनि हा निनि इतिहास निनि संस्कृति तंगो नों भारत मारसिंका ओंखारखाय जे निनि कमाय थाङाति हिंतो एग्रीमेंट कोन सुजा करिबले आति तो करे
কিন্তু তামগে ওরা ফাটানি ভাই বেনি বড় ভাই ওরা সঙ্গে সাথে থাকে না হ্যাঁ বড় ভাই হাবে গেছেন কি তাম কিরি করো হয় না তাও মানে কেসান বসবই ইতিহাস সুনতাম আপনা হুই সৈতন তুমি হুই जोंखि अन्न साइड सिमना इजना हाइजा आनि मक खाबो आबो जरा समय आबो केवल सुबागला खाइन खाखै समयनि पक्षानाय आबो गुसुति कन्टिन्यू तंनाय बात करै तबे आंने साबो आबो र कनसुमानि गोल खानानै आं खाखै संगीता आति तंगै मानो फियाबा अजानि फेक्तामो दाउ तेलंगाना आंध्र प्रदेश नि देश सामलायमानि ओ हानि दुइजननि नवारन बुइ पुत्र बसे माना नदिका बवा हानि बसा आजारानि फिया जिउग्राफिकल एरिया न तुयै जों जानि सातन फारि सागलाय माने दाखौनिना बुफानि सम्पत्ति न बागैनि हालाका जानि आसु ओ हाले तिनि 10,000 जे तिनि 444 बर्गमाइल जागाबो 3,330 बर्गमाइल जागा आ जागा ए तिब्रासानि बुंबाय राज्यनि बुंबाय ইউনিভার্সিটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হসপিটাল যিনি হাইকোর্ট ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ইন্ডাস্ট্রিজ বড় বড় মার্কেট এই রাজ্যনি বুংবাই চিনি বুংবাই খ্লাইকা আবন নকে দুলি সাথে ইয়াকার হনাই নং তেসা নং সামনাই হ্যাঁ আবো বাস্তব বাইব ইতিহাস মিলিয়া মেসিংয়া সত্যনি নিয়ম নিষ্ঠানি ক্ষেত্রে বাবু কই তাঙ্গে ওবাই সামনাই রক আবো তাং খাইমিয়া তবে आंखौ সম্পূর্ণ আপে বল বিচঙ্গ আন থুইনা একদম সাথে হাজিকো आं साथे कावसे आं व्यक्ति होया वास्तव मिलिया मिसिंग या हाजिको सर अमहायनो 184 अ जागाव राजारसाय थांगाने अरन प्रमाण अब तिप्रासे इंडिजिनस रकनि हातिरफ्राखने फेबा अमहाय ख्लाइनो फ्रक्सा बुखुकजे मैडम पालतार पिना जमाते हबन एकदिन सालसा अबसिनि हा हने सिरिक माने বিদেশি বুবেক নি সিরিক মানে এনআরসি নি সিরিক মানে ফিয়াবা তাবো গাय যত সাইমানো সিরিং সাङै বিজেপি बेखा गदालै दंमोन ओंखाय सिनि हा नै खरांथि सामने या गलबो বিদেশি बुबेक नै खरांथि सामने या गलबो तामन बागे कजार मुभमेन्ट चफ्राय थां आबनि रिजन ताम आबो खाय हयतो बिनि बेबा फियाबा आ जागाबो बिनि जेटा साननानि जेटा सिस्टेम आनि मते मेकानिक टेक्निकली किसिजा बुल होनो आं चंगो आजागा तांगै बिनि ड्राफ्टिंग 200 पतने ड्राफ्टिंग आं परिनिखा डिपिएफ नि जेटा ड्राफ्टिंग चिनारो मार्जार एग्रीमेंट इंस्ट्रुमेंटेशन हां गवर्नमेंट একটা इलीगल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन रूल खामारो बेबा कि रेफर किया लास्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नि थानि विचार सानका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनआरसी तोले ओ इम्प्लीमेंटेशन एनआरसी अंडर आर्टिकल 6 आबोने सुप्रीम एम्पावरमेंट साबन थाके पार्लियामेंट थानि तोले एनआरसी मीनिंग तांबा नों जदि ओ हानि मार्जार एग्रीमेंट जनसंख्या बेसिस खायै ओ राज्यनि जे पिनि शासन क्षमता पॉलिटिकल पावर एम्पावरमेंट जदि नों सानका गाय एनआरसी माने नागरिकत्व चिन्ह खाने सले तबे आनि खाय मेन ना आं सवरेन पावर ना आसे आगिना कुमाके नुगै ना नुगै मार संथे जां कमाय थाना को गया आं नै सवरेन पावर आगि तंमाके मा तंनाय आबो जने नाय थां गाय ताव तांगै जों सवरेन पावर लॉ संखा तामो सिस्टेम तंग आ मेकानिजम का कैसे एनआरसी निमान आसक किंतु डिमांड किने एनआरसी मान को गया को बुझी गाली मेकानिजम होते एनआरसी कैसे प्रोसेस निमानो और जगह बांग्लादेशी फेगा हाय फेगा कोरोना चिन्ह तो खाई आरो किसान मा अब कैसे मेकानिजम से दो मेकानिजम बे अब डिमांड मान को गया है ठीक है आंखा खाय आ जगह सैतानि रगो किसुसा फेक टेक्निकल रंग होनन थाकै नोंआ एनआरसी नों बेस खाने को एनि डिमांड अब ना अब सिम डिमांड को गया कैसे अब मीडियम मानता को संपूर्ण सवरेन जे ऑटोनॉमिक पावर नि भागै एनआरसी कैसे बेसिक मानो कैसे बिनि टेक्निक मानो मेकानिजम ता bo kaisa abo a process be kaisa sino bicarno o satonno ngi mano a kaisa apis kita abo demand nan ko gya boka abo demand santong no ga plus do abo sanka tangi continue ngi abo bin bepa kaisa সারা দেশ নাগরিকত্ব আইন tungo hai tungo abo আলাদা ব্যাপার কবুজ করে এনআরসি আলাদা abo আলাদা আং মেন তাম সানা তামো মেকানিজম নং অ্যাপ্লাই খাयै
ani sason no bidi silon nung chinu to khane amni ব্যাপার boje sebang khading bil ang nayo ani songka গরিষ্ঠ তমান লগুং থামান কারণ তাম ani khayabo ano am sason mari na haji fast ani awaji nung ta bom mechanism use khayab nin ব্যাপার ang abon prai dina ko abon ani mul jeta kur dimon issue khana ko thekabo सर तिनी 9 आगस्ट सायकाबा यूनाइटेड नेशन बसी कायसा इंडिजिनस पीपल रगनि सालनि पालाजेक दंनि लासो निनि मेसेज ताम दंनाय थिनांगो तिप्रासर खायकाबा तिप्राहानि इंडिजिनस पीपल रो सादिन इंडिपेंडेंट फ्लाइटोसा दंपिनन का बो प्रोसेस थांगान ताय पाइथागनि मेसेज इसे दाबो भारतबर्ष कायसा बार्निंग खूब একটা इशू important kaisa issue choli tongo 373 Jammu and Kashmir Kapil Sibal senior advocate Supreme Court ni Chief Justice of India D.Y. Chandrachud এবং 5 জনা যে কনস্টিটিউশনাল মানে জাস্টিস মানে আবো কনস্টিটিউশনাল বেঞ্চ নি বলো বিনা আইনি কক আবো রকা আসুগি তর্ক বিতর্ক আজাga তাম কক সাকা Jammu and Kashmir the agreement money same nation hai no instrument assessment no fast no nai mano marger mo same sin hai no aro noita article Jammu and Kashmir mo same prince state ni jeta bini mars money Jammu and Kashmir no noita article chini mo noita article instrument assessment aro che chino same hai fact tole ek ekta word 370 to jei instrument assessment ni kok rong sakabo bini ostito bini existence bini empowerment of saka bini condition of saka margin condition of saka sai nai sin mukha debo clear kha ari oje margin maro instrument assessment ma check chang raya ab check chang raya tang check chang raya pula bang saka ang nung bai bharat bai mars sungkha Jammu and Kashmir ebong Tripura bhai gengkha aboni condition instrument assessment margin of Tripura abo fulfill ngai chang bharat marso integral part of India integration under article 6 7 incorporation of territory ang nakun bharat ni জন্মগত ভারত ভাবে ang bharat নাগরিক উমাইয়া বংশগত ভাবে উমাইয়া কাই জায়গায় উমাইয়া পাসপোর্ট ভিসা বাই উমাইয়া মাইগ্রেশন খাই উমাইয়া রিফিউজি খাই উমাইয়া নাগরিক হ্যাঁ angha integration মানে মার্স থেকে মানে মার্স খা উনখা তাহলে ও মার্স এর মতে নাই নে খাই গাই जों sovereign autonomy power খাইও হাওয়া जों বাজি তং কত মানে তাং ইউনিয়া তাং ফ্যাক্টর তো মার্স জানো তাং ফুলফিল ঠিক মতে খাইয়া হ্যাঁ মার্স ফুলফিল কে আং কোশিন হাম নই বারো নাগরিক মার্স ফুলফিল নাই মানে তো আং নাগরিক মায়া গসিমে কো সেই সেভেনে যদি জম্মু কাশ্মীর নি আবো সিয়া জায়গা যদি চর্চা দমন গাই চীন তাং ব্যতিক্রম তিনি শুধু একটা মহাপণ্ডিত জ্ঞানী মহাপুরুষ তিনি আপন তিনি চর্চা খাইয়া তাং খাইয়া না অথচ জম্মু এন্ড কাশ্মীর লিগ অফ নেশন বাই এমন কোন সবার স্থানীয় স্বীকৃতি জম্মু এন্ড কাশ্মীর করে লিস্ট নয় দিনে ত্রিপুরা তিনি সিকিম তমানে মণিপুর কিন্তু আবার বড় অ্যানেক্সন থাকে ব্রিটিশ বাই ল্যান্ড অ্যানেক্সন খানে আবার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান পার্ট খানি চং নারা আছে মণিপুর একসময় তমানে ত্রিপুরা তো কখনো অ্যানেক্স নিয়ে ব্রিটিশ বাই একটা রাষ্ট্র তিনি থামনাই দিন তিনি ইংল্যান্ড ম্যাপও থামনাই দি পৃথিবীর ম্যাপও ইউনাইটেড নেশন ফ্রম খাইন সেগাং ইংল্যান্ড ম্যাপ চীন ম্যাপও থাকাও তো ত্রিপুরার ম্যাপ একটা রাষ্ট্র পৃথিবীর ইতিহাস তাহলে জম্মু কাশ্মীর 370 চলার আবার চাইতে বা 100 গুণ পাওয়ার বেশি 100 গুণ পাওয়ার তাহলে নङा পাওয়ার খিয়াও সে নং মাই ত্রিপুরা মখন লোক হইমা হাই নङा পাওয়ার বুসু তং সাইছে মাইও সে নংতে চিকন সनु পং হাসি নং যে নক থাং মালিক नि नक नि नङा কোন কাহাঙ্গै সাইমে जों गिबि जागै শত্রুজন नि नै बांखा শত্রু नि नै बांखा সংখ্যায় শক্তি को बन बांखा फियाबा पृथ्वीও কাইসান কাছানা বিনে নিয়ম তো সত্য আর সত্য একজন ফাংদুন দুইজন ফাংদুন বন জয় হয় ফিয়াও নং দুইমা তংলাই হাইছি ক
একটা তো दाननि मानि लेन ताबो गोबांमा नोंथाङा दिल्लीआव नि हानो गोबां बरफ आपिखाय एडभान्स पोजिशन एनक्रुजमेन्ट बेनि दखल खायदा इलिगेली बि अकुपाय खायदों आइनो तो 1000 बছর दंदि बेनि दखल माने बेनि दखल आजा कुनु कन्डिशन करि बागनि एलबेन माननि फे नों किरिउ आ बरार नक तांखा हाय तांखा ताबो सारा जिरानि हायरक जागारगो चबन जागारगो आं हायना आरो कत कत नों तांखा रांखिन हायनो दिसिन नों दाननि रिखाके दान माने एलबेन थाखा हायखो नरक ताबो तिप्रानो आसो हाजार हाजार बছরनि दंखायनि जे गोजामसिन इतिहास संस्कृति न दानदारि ना मुसुम बुंगुय अबैध बेनि बुंगुय आं राज्यबासिनि थुंनांगौ नानर न्याय बिचार दा न्याय अधिकार दा माने अहिंसा भावे हिंसा निंदा खायवै सत्य न्याय इतिहास संवैधानिक अधिकार न साननांगौ आबो बर' डिसिजन खायवा मुदि खादियां आं गैया ताबो सঠিক যদি बुद्धि सम्पूर्ण तो हगाय ज्ञान बुद्धि शिक्षा तो हगाय न ताबो सारा दिबार बर' वानसना तो बवना हानानि गिरि करे खाय ना मन्दिर मस्जिद चिनि हिस्टोरिकल प्लेस राजबाड़ी हाय जागारो हॉस्पिटल कटा कटा यूनिवर्सिटी निनी पार्लियामेंट्री भवन एसेंबली भवन आबरमा बेबा गिरि करे खाय दान दिसिनाय ना न्यायनि बागै लड़ाई खैनाय आबो तिब्रा दिन बरनो बिसार खायदों आनि खाबो मेसेज 12 लाख बुसुक दंदाबो तिब्रा दिबो 12 लाख के सामथि एकजन जदि टंटंग आं तंनाय हासि आं तंनाय साइचं हासि आनि आबो गुबुनगाय सारा बिश्वआव तंनाय सारा बिश्वन बर तंनाय आनारो आबो जयिंनाय हासि जेला सत्य थांदों बर बुरुंगुं थानाय थांदों अननाय थांदों बर थाबला जायथे दंसं थानाय जे अननाय जे न्याय करे गुबै करे बदं संखानि थाबलां थानाय आं बुंनाय तबे आनि आबो एकजन फार जदि गुबैंगाय जयिंनाय हासि केबनि साबन नांगे दाबो आनि मते अननाय जे खायने खायदों साबो जदि बुझि आ म ठीकै ठीक ताबो विचार विश्लेषण व्याख्या खायनानि जनगण आनि आसुमत दिनि 9 আগস্ট बुसकां सालमारिबो गुबै একটা प्लेटफर्म गुबै इस्यु संगठन 100 खान दं आं प्रभात देबरमानि आन्दाराव बिनि आन्दाराव खायने नांगा कक साया दिनि गोबां राजनीतिक लिडार समाज सोशल अर्गानाइजेशन खायने खाय काम को फियाबा इस्यु से कायसा डिमांड से कायसा थेंगदे आं फेकाव जे नों आनि आन्दाराव फेना को या नों गोरोंसि किदा नों तेम कामखौ नों दाबि सानदे हाजिको फियाबा इस्यु तामो उ फेक बाय ताबो दा सामनि ताबो दा बानबे जेदा फेक बाय नों ताबो जों खायदों मा बानमा सिबले मत रिया दा कोन फेक करिबले जों दिनै दिल्लीआव सालायजा राज्य देहाय बिदि दिल्ली दामो राज्यनि मालिक दिन सायजामाना म राज्यनि मालिक सामो राज्यनि मालिक तिप्रा सांगे सुनो राज्य तलरे रिसिर खाबे सुनो इनोन टेरिटरी लिखा राज्यनि मर्यादा लिखा रिसिरगा ते ब राज्यबा ओ राज्य रिमान आबो क्या बन थानो क्षमताखौ अटोमेटिक नों थाङाबा हासि कन्डिशनाव खालाय थायो एकमात्र सिंदाबो पावर नि खेत्रे थायिं थाका अबैध बेनि इलिगेल माइग्रेशन थाय जे फर्स्ट स्टेप खायदा आबो निसे बिचार नांगौ हासि ते गोदाल गुदुं आबो हाता साननानि राज्य कोन दरका आनि मते मुसुनो तिब्रा बासिनि आनि रिक्वेस्ट खायमु फेक तामो इतिहास तामो कक्सा आवै डिमान्ड खायदो कुनु ताबो आं आवनो कक साका आनि आन्दोलन फायना कगिया आं आवनो कोन साया जारि जानि जे संगठन खामदों माने 1000 खान खायदों गाहाम 1 लाख संगठन खायदों फियाबा जे फेक चलि दं तिब्रा दिवा मेन फेक तामो ओ फेक नि मुले तामो डिमान्ड ना आवसि ठीक नथं हाय जोंता सान दं एकदम ले डिमांड तो 100 टाका को गया 10 टाका को गया हां डिमांड 1 टाका नंताम इतिहास हाय दंताम ताम साबो इतिहास और राज्यनि इतिहास कन्डिशन ताम कक्सा बकक साय दं दङ म हाननि मारजों अनं बर गोबां दाबो बेनि भाबे भारतनि संविधानाव कक साय दङ तिप्रानि इतिहास कक साय दङ बर्तमान साय दङ बेनि भाबे सरासरि चिन्ताधारा बाय शक्ति फुनुगै नंनि हानि क्षमताना बरक नाहाका आकक सायजंले आ क्षमताना हते जोंताव फिरक नाहाना बागै जोंनि सभरेन पावर अटोनमिक पावर राजनीतिक क्षमता अर नाको केवल जातिनि बिरुद्धे কোনো ব্যক্তিनि বিরুদ্ধে কোনো ধর্মनि বিরুদ্ধে কোনো নৈতিক বিরুদ্ধে যেহেতু একটা বড় মনুষ্য ও হানি নাগরিক ভারতীয় নাগরিক
a hijabe chini ak man thai tongo abo mana nai musudi saino tini o 9 August Independence Day o kise kok sateni ang haini hai no joto media nan hamjama khulmaya pare ত্রিপুরা যিনি যে তিনি 12 লক্ষ 14 লক্ষ সারা ভারতবর্ষের পুরা বিশ্ববাসী পররঙে তিনি হচ্ছেন নাইট অনারঙে তিনি আনি কইমঙ্গ বিশ্ব মানব জাতি শান্তি কল্যাণ অহিংসাভাবে শান্তিময় জীবন কাইসাবে কাইসা ক্লাসুনিয়াতে আবং নামথু তাই ভারত সরকার যারা সত্যনা হামজা নাইব সংবিধানগতভাবে তিনি ভারতবর্ষের যে কোনো ভূখণ্ড পান অংশ তিনি এথনিক ক্লস এই যে তিনি কলোনাইজেশন সিস্টেমেটিক স্বৈরাচারী সিস্টেমেটিক ন তাড়াতাড়ি ন দৌড় মানে দৌড়মাখাইনি হাসি কম সারা বিশ্ব বলছেন আবার দৌড়মাখানি সচেতন মা কমে যিনি কলোনাইজেশন যে শব্দ আবার কাছে শুনেছেন তিনি শান্তক বুসলি হিমালয় শান্তক বুসলি রক আবো সাম বুসলি আগে মাই রগ সাম বুসলিকে মাই নষ্ট খাইও আবো এক ধরনের ভাইরাস মানব জাতির সংজ্ঞা কোন রাষ্ট্র পৃথিবী ভূখণ্ড কোন জায়গা আতাঙ্কুন ভারতবর্ষ থানি বাবু কাছে কইম আবো হয় যে একটা ভাইরাস ও যে ভাইরাস তাঙ্কুন আর ভারত নির্মূল খাই ভারতবর্ষের কাছে উন্নত একটা জায়গা তাঙ্কুন মুসুদি ছাইন যত না হামজামা ইয়া করে ত্রিপুরা সানি শান্তি মুক্তি বিশ্ব মানব জাতির শান্তি মুক্তি তিনি থাকা ত্রিপুরা সার লংলি ত্রিপুরা তো পাইল